वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। इस मुल्क की सियासत में तलखी, तजादात और गैर यकीनी तो अरसे से मौजूद थी, लेकिन इससे कबल ये तमाम हलचल ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के गिर्द ही घूमती थी। मगर अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। चोलिस्तान के कनाल्स मंसूबे पर उठने वाला तनाज़ा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी को हवा दे रहा है। PMLN इसे सिर्फ इंतज़ामी मसला करार देकर दर्जा हरारत जो है वो कम करने की कोशिश तो कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी के रद्द अमल से अंदाज़ा ये होता है कि मामला अब सिर्फ इंतज़ामी नहीं रहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत इस बात का सबूत है कि मामला संजीदा नौयत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ PTI के अंदरूनी सफ़ों में कशमकश भी उरूज पर है। एक तरफ बैकडोर मुज़ाकरात के दावे, दूसरी तरफ सख्त तरदीदें, तज़ादात और एक दूसरे पर बराह रास्त लफ्ज़ी वार इस बात का सबूत है कि पार्टी दाखिली सतह पर शदीद दबाव में है। बल्कि ये सवाल भी ज़ोर पकड़ रहा है कि आखिर पार्टी के अंदर किसके बयानिए को मरकज़ी हैसियत हासिल है। यह है इस वक्त की मजबूरी सूरत हाल। तो अब इन हालात में देखना यह होगा कि कनाज़ मंसूबा महज एक इंतज़ामी तनाज़ा रहता है या सियासी रसाकशी का नया मैदान बनता है। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कनाज़ तनाज़े की भेंट चढ़ सकता है? और साथ ही साथ ये कि तहरीक इंसाफ में जो जारी लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के मुतज़ाद बयानात क्या किसी नए ग्रुप की बुनियाद बन सकते हैं? और अब सबसे अहम सवाल ये कि पाकिस्तान की सियासी सिमत क्या है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में यही तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर हम डिस्कशन करें। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद नियाज़ी साहब मौजूद हैं, उज़मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और साथ ही साथ सीनियर एनालिस्ट अज़हर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम टू ऑल माई गेस्ट। नए साहब, आपसे शुरू करती हूँ। पूरे रमज़ान में और फिर स्पेसिफिकली लास्ट वीक ये अनाउंसमेंट की गई कि 20 तारीख को आप और अपोजिशन की जमातें कोई जलसा करने जा रही हैं। फिर वो जलसा कहीं गायब हो गया, फिर अब पता नहीं कोई कॉन्फ्रेंस की खबरें आ रही है, क्या हो क्या रहा है? नहीं, इंशाल्लाह ताला मार्च भी होगा, एहतजाज भी होगा, और उसके लिए चूंकि अपोजिशन जमातें जो है वो मुख्तलिफुल ख्याल होती हैं, हर एक अपना नुक्ता नज़र होती है, लेकिन मकासद अगर एक हो कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रेस्टोरेशन ऑफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें तो सारा को इत्तफाक है। बाकी टाइम का आगे पीछे होना ये कोई मैटर नहीं करता। तो बात तो वही एक ही है कि मरकज बात कि हमने अगर आगे की तरफ बढ़ना है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाना है, लॉ एंड ऑर्डर को अगर हमने बेहतर करना है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इस्तेकाम लेना है, तो फिर पॉलिटिकल जो जमातें हैं वो ही किरदार अता करती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो उसके लिए तमाम जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल ज़ोमा हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब से हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है खान साहब की डायरेक्शन पे सबके साथ मिल रही है, और एक मुतफिका लाह अमल के ऊपर मेरा ख्याल है सारे ही मुतफिक हैं। कोई इसमें किसी का थोड़ा बहुत इख्तिलाफ होता भी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, नुक्ता नज़र में हो सकता है वक्त के हवाले से। माफी, ऑफ कोर्स जब आप इतनी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो साथ लेके चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जो है वो मौजूद रहता है। पर फिर ये अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? इससे तो अब तासुर ये मिल रहा है कि क्योंकि उस तरह जो मतलूबा नंबर्स थे दिखाने के लिए अपने वोटर सपोर्टर हम उस तरह नहीं जो है वो इकट्ठे कर सके, तो अब ये बात की जा रही है कि जी नहीं, एहतजाज भी होगा, मार्च भी होगा, सब कुछ होगा, बस चीजें चल रही। फिर ये अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? हम जा रहे हैं जी 20 तारीख को। मारिया, क्या पॉलिटिकल जितने भी अपोजिशन जमातें थी, क्या उन्होंने किसी वेन्यू का या एक फिक्स डेट का तो ऐलान नहीं किया ना? अभी जब बैठते हैं उसके लिए जैसे G9 वेन्यू था और उसके साथ 20 अप्रैल की डेट थी, ये बिल्कुल अनाउंसमेंट हो चुकी थी। नहीं मारिया, किसी ने जिक्र किया होगा, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा प्रेस रिलीज या बाकायदा जो है वो नहीं कहा गया कि हम ऐसा करेंगे। इसके ऊपर बातचीत जरूर हुई होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन किसी ने बाकायदा क्या है फिर ये क्योंकि अगेन परसेप्शन ये बन रही है कि क्योंकि नंबर्स नहीं इकट्ठे हुए तो अब सोचा चले कॉन्फ्रेंस, अब इकट्ठे जो कुछ लोग इकट्ठे हुए में कॉन्फ्रेंस जो है इसको कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। फिर ये कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस ये होती है ना, देखें बहुत सारे नुकात है कि आज देखो रूल ऑफ लॉ
آج آپ کے بلوچستان کے مسائل دیکھیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے. آپ کے KPK کے آپ کے جو فاٹا اینڈ پاٹا ایکس جو ہے وہاں پہ مسائل ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن دیکھیں. دہشت گردی کے مسائل ہیں. آپ کے GB کے اندر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے. پارا چنار کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہے AJK کے اندر انریسٹ ہے. ایون سندھ کے اندر دیکھیں، جو خود پیپلز پارٹی نے اس کی منظوری دی ہے، تو آج پوری پاکستان سندھ کی عوام جو ہے انٹیریئر وہ کھڑی ہو چکی ہے کہ وہاں جہاں پہ 43% جو ہے وہ پانی کا شارٹ فال ہے. تو مسائل تو ہیں. آج پورا پنجاب، خاص طور پہ پنجاب کے اندر پھر جو پولیٹیکل استحکام نہیں آ رہا، تو بلکہ پورے ہی پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں. تو اس پہ ہر ایک جماعت کا چونکہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس نقطہ نظر کو پولیٹیکل پارٹیز دیکھتی ہیں اور ایک دوسرے کو سپیس دیتی ہے. اس میں کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہے جس پہ کہنا کہ جی ان اتفاق. اناؤنسڈ کانفرنس تھی نا، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ بھی بڑی ان اناؤنس تھی، تو اس لیے ذرا اس پہ سوالات اٹھ رہے تھے. پر اگر مجھے اجازت دیں میں ذرا عظما کاردار صاحبہ کی طرف چلوں. وہ مسکرا بھی رہی ہیں. عظما صاحبہ، احتجاج، مارچ، کانفرنس، آپ مسکرا رہی ہیں، کیوں مسکرا رہی ہیں آپ یہ نیاز صاحب کی باتیں سن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں وہ ورڈ ریسٹوریشن سن کے مسکرا رہی تھی. ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ریسٹوریشن آف رسا کشی ہو رہی ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اب یہ پارٹی تو رہی نہیں تھی، ان کو جو سرکس لگا ہوا ہے ڈیالہ کے باہر، اس سے فرصت ہو تو یہ کوئی اور کام کرے نا. تو آپس میں کھینچا تانی اتنی زیادہ ہے، لوگ تو کوئی اب ان کے لیے نکلتے نہیں ہیں. آپس میں سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. لیڈر جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی کرسی، اپنی اپنی سیاسی بقا کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں سارے. حال ان کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ انہوں نے ایک ریکوزیشن کیا پنجاب اسمبلی میں سیشن، ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ بقول ان کے جی ہم نے گندم پہ اور اس کی پرائس پہ بات کرنی ہے، کسانوں کا ہم نے جو ہے وہ پرابلمز پہ، ایشوز پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے کہا آ جائیں کر لیں. اب ڈیبیٹ شروع ہوئی نہیں اور جناب انہوں نے تماشا شروع کر دیا. وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا، منع کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اللہ جی، وہ گئے کسان، وہ گئی گندم، اور سارے بوائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے. گھنٹے بعد پتا چلا جی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن گھر واپس آ گئے. یہ ان کی نان سیریسنس کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے. ڈاکٹر ماریا، انہوں نے کیا پروٹیسٹ کرنی ہے اور انہوں نے کیا آج جلسہ کرنا ہے، وہ زمانے گئے. اب تو کانفرنس جو ہے وہ صرف ان کی فیس سیونگ ہے، کیونکہ اب کوئی ان کو خاتے میں نہیں لاتا، عوام تو آتی نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر یہی ہونا ہے نا جو آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ لگے رہے منا بھائی، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. چلے میں ذرا عز صاحب کی طرف جاتی ہوں. عز صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا آپ نیاز صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ مطلب خیر مجھے تو یہ ہے کہ جتنی میری نالج ہے یہی تھا کہ G9 میں ہونا ہے، 20 تاریخ کو ہونا ہے. لیکن جس طرح یہ ابھی نیاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، تو پھر اناؤنسمنٹ تو اس کانفرنس کی بھی نہیں ہوئی. جو عظما صاحب بات کر رہی ہیں فیس سیونگ تھی کانفرنس. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی جو حالات ہیں، اب ان کا فیصلہ روڈز پہ نہیں ہوگا، سڑکوں پہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے، اپریل چل رہا ہے، موسم گرم ہو چکا ہے، اس کے بعد مئی، جون، جولائی آ جانا ہے. تو یہ حالات ویسے ہی سازگار نہیں ہوتے آپ کے احتجاج کے لیے، جو باہر احتجاج ہوتا ہے روڈز پہ. جہاں تک پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کے بانی کی رہائی کا مسئلہ ہے. اب وہ اس کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں، اور ایک طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چل رہے ہیں. تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے، وہ مل کے گئے. اور دوسری طرف ان کی اندرونی صفوں میں جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، جو 2-3 گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت سے لڑیں. ان کی آپس کی لڑائی اس وقت زیادہ حاوی ہو چکی ہے. تو اس وقت جو پالیٹکس ہے، پالیٹکس تو پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ اپنے ورکرز کو کیسے مطمئن کرے. ان ورکرز کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دینا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے. پہلے عید سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ جی پوری ایک تحریک شروع ہوگی عید کے بعد، وہ بھی نہیں ہوئی. جیسے اب آپ نے کہا کانفرنس تو پہلے بھی ہوتی ہیں. ان کے ایک بڑے اتحادی JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ایک مذاکرات چل رہے تھے بیک ڈور، اور میرا خیال ہے کوئی اپریل، یہ ابھی کوئی آنے والے 4-5 دن میں
JUI का कोई इजलास भी है मरकजी शूरा का, जिसमें इन्होंने इस हवाले से फैसला भी करना है। तो और अभी डॉक्टर कामरान मुर्तजा साहब का भी एक बयान गुजरा कि इनके ये एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें, उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। तो इनकी इस वक्त अपोजिशन भी किसी एक पेज पे नहीं है। इन हालात में ये कहना कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश होगा सियासी तौर पर, तो वो नहीं है। लेकिन हुकूमत को मसला है। मसला क्या है? महंगाई का है। मसला क्या है? अब आगे गर्मियां आ रही हैं, लोड शेडिंग का मसला होगा। आम आदमी को मुतमईन करने का मसला है। हुकूमत तो कोशिश कर रही है, तो उसमें उन्होंने वजीर आजम साहब ने बिजली की कीमतें भी कम की हैं, लेकिन अगर बिजली मिलेगी नहीं लोड शेडिंग में, तो फिर अवाम खुद ब खुद गुस्से में भी आएंगे, वो बाहर भी आएंगे। तो अब हुकूमत को जो करने वाला काम है वो आम आदमी की सहूलत के लिए, उसके लिए महंगाई कम करे। अब जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस को पास ऑन नहीं किया गया, जाहिर बात है एक बड़ा हिस्सा मुतमईन नहीं है पाकिस्तानियों का, कि जो समझते हैं कि इस में जो रिडक्शन हुई है ये उनको उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए था, उसमें उनको सहूलत मिलनी चाहिए। जो तौजीहात दी गई है बलूचिस्तान के हवाले से PDL बढ़ाने पे, उस पे भी मेजॉरिटी जो है वो मुतमईन नहीं है इस पे। जी बिल्कुल, देखें आम आदमी के लिए एक वक्त की या 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो एक बड़ा मसला है। अब अगर 2 वक्त की रोटी में से वो किसी की ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा आ रहा है, वो अगर उसको 15-20 रुपए पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर के पीछे वो अगर कोई उसे फायदा होता है तो वो उसके लिए एक बड़ा फायदा होगा। अब वो लोग समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि उनको ये इस हक से महरूम रखा गया है। असल मुतमईन करना है हुकूमत ने इन लोगों को। अगर आप पास ऑन नहीं करेंगे, आप ये कहेंगे कि बलूचिस्तान में लगा रहे हैं, सिंध में लगा रहे हैं, तो ज्यादातर जो अक्सरियत है अवाम की वो शायद इस नैरेटिव को बाय ना करें। लेकिन आपने आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू से कि हुकूमत का इस वक्त, बिकॉज ऑपोजिशन इस वक्त उस तरह मसला हुकूमत के लिए नहीं खड़े करती हुई नजर आ रही जिस तरह हुकूमत के लिए कारकर्दगी शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, शायद एक सिमत की तरफ हम गामजन हैं, एक सही सिमत की तरफ गामजन है। बट कमिंग टू उस्मा साहिबा, चले एहतजाज छोटा हो, बड़ा हो, या ना भी हो या नाकाम हो, जो हमने देखा है वो ये है कि हुकूमत के लिए न्यूसेंस वैल्यू वो क्रिएट करने में जो है वो एक तरह बहुत बहुत अच्छी तरह जो है वो सक्सीड कर जाते हैं। और वीज़ा भी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अगर उस पर भी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी सिचुएशन भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक माहौल में पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसको ख़त्म करें। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मे भी हुकूमत अपने लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं समझ रही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन स्पेशली सिक्योरिटी रियल्म की वजह से, कि आपको नहीं लगता कि आपको फिर से इनको इंगेज करना चाहिए? डॉक्टर मारिया, हुकूमत की पूरी तवज्जो जो है वो 2 चीज़ों पे है। नंबर 1 मईशत की बहाली, और नंबर 2 दहशतगर्दी का किस तरह हमने सर कुचलना है। अब मईशत की बहाली आपके सामने है। देखें, जब हमने टेक ओवर किया था उस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट के धाने पे बैठे हुए थे और बहुत बुरा इंटेंसिव केयर में हमारी मईशत थी। आज कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है। आपका वार्ड में आ चुका है और अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट 1,25,000 पे अब हाईएस्ट पे है। डॉलर आपका स्टेबल है। जिस तरह आपने कहा कि रेमिटेंसेस जो हाईएस्ट हमारी थी वो पिछले महीने आई। करंट अकाउंट की सरप्लस है। आप मूडीज की, फिच की रेटिंग्स अब सारी देख लें, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो मुस्बत हैं। अब प्रॉब्लम जब पाकिस्तान और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप देखें, हमारी मुख्तलिफ ममालिक के साथ अच्छी हमारी रवाबत हैं। वो लोग इधर आके हमें विजिट कर रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट के SIFC जो है, शंघाई कॉन्फ्रेंस, सारी चीजें जो हैं आपके सामने हैं। प्रॉब्लम जब ये होता है कि जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इन लोगों के का चूरन बिकना बंद हो जाता है, इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के तो ये शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर उस्मा साहिबा, लेट मी इंटरजेक्ट देयर। बात ये है कि जैसे वो तो मैंने भी ये कहा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सब कुछ ठीक हो गया है, बट एक सिम्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। हैविंग सेड दैट, आपने इशारा किया, आपने कहा इस वक्त हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटीज़ पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी है। तो आप ये इग्नोर तो नहीं कर सकते ना कि जब तक सिक्योरिटी के मामलात पर ऑपरेशन होना है, IBUs करने हैं, जो भी व्हाटएवर जो भी होना है, उस पर अगर फ्रंट लाइन स्टेट जो है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो जब आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होगी, माहौल में इतनी पोलराइजेशन होगी, तो ये हार्ट्स एंड माइंड्स की जंग है। यू कैन नॉट विन इट सिंगल हैंडेडली।
आप सिर्फ इसको जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन से आप इसको विन नहीं कर सकते, उन लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, और वहाँ हुकूमत वो हुकूमत जो है इस पे नाकाम है। आई एग्री विद यू। देखिए, हम एक जमहूरी माइंडसेट की पार्टी हैं और हमने पहले भी मुज़ाकरात में हमने बहुत कोशिश की कि ये टेबल पे आए। हम उनके लिए, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप वहाँ बैठी हुई थी और ये बीच में से गायब हो गए, ये भाग गए, बिकॉज दे जस्ट वांटेड कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए और इनका लीडर जो है वो जेल से बाहर आ जाए। तो राना सनाउल्लाह ने सही कहा था कि आप हमसे वो ना एक्सपेक्ट करें जो हम आपको दे नहीं सकते। आपको अगर रिलीफ उस तरह से चाहिए तो आपको अदालतें देंगी, वहां पे अपना नाम क्लियर कराएं और कल निकल आए बाहर। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? बाकी इनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। देखें, इनके दो किस्म के लोग हैं इस वक्त पीटीआई में। एक वो है जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं और वो बहुत 100 से ज्यादा एमएनएज हैं, 100 से ज्यादा इनके एमपीएज हैं, इनकी अपनी हुकूमत है। वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चलता रहे क्योंकि उनके वो बेनिफिशियरीज हैं सिस्टम के। उनके पास चेयरमैनशिप्स भी हैं, स्टैंडिंग कमिटीज की गाड़ियां भी हैं, रात सारा कुछ है उनके पास। लेकिन एक वो लोग जो बाहर बैठे हुए और एक वो हैं जो इतने बेचैन हैं पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के, डयाला जेल के अंदर वो किसी को चैन से टिकने ही नहीं देते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, अगर आप इदारों पे हर वक्त चढ़ दौड़ेंगे, अगर आप वफाक पे हर वक्त चढ़ दौड़ेंगे, तो आपके साथ रियासत क्या बात करे? डॉक्टर मारिया, आप बताएं ना। इनके देखें आप 24 नवंबर और सिर्फ ये पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसी के अंदर से जो है वो आपने अपने लिए रास्ता निकालना होता है। नामुमकिन जो सिचुएशन होती है उसको मुमकिन ही बनाना पॉलिटिक्स है। मैं सब आपकी तरफ ही आती हूँ, बेशक ये नहीं जिससे जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री करती हूँ कि ये नहीं कह सकते कि ये शोबा ठीक हो गया, ये शोबा ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, दूध शहद की नहरें बह गई। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग, बट नॉनदलेस बेहतरी आ रही है। और जब यह हुकूमत डिलीवर करने लग जाएगी तो आपका बयानिया पसे पर्दा चला जाएगा। आपके ऑलरेडी वर्कर, आपका जो इस वक्त जो आपका टिकट होल्डर है वो इस वक्त एग्जॉस्ट हो चुका है। क्या आपको लगता नहीं है रिविजिट करना चाहिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी को? पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स होते हैं ना, वो हमेशा रेडी होते हैं, उनका बयानिया हमेशा पब्लिक में चलता रहता है। और वो इसलिए कि ये पिछले जब 2022 के अंदर हमारी गवर्नमेंट गई थी ना, उस वक्त भी ये कहा गया था कि जी सर्दियां आएंगी, फिर गर्मियां आएंगी, फिर सर्दियां आएंगी, फिर गर्मियां आ जाएंगी, तो जी बस ये तहरीक जो है वो खत्म हो जाएगी। तहरीक के पॉलिटिकल पार्टी चलाती रहती है और ये चलती रहती है, ये उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक ये अपने मकासद को पहुंच नहीं जाती। और हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, रेस्टोरेशन ऑफ Constitution of Pakistan. With all due apologies, if I may interject, आपने जैसे अभी कहा तहरीकें चलती रहती हैं जब तक अपने मकासद अचीव नहीं कर लेती। 2014 की तहरीक हम सबको याद है, आप निकले थे लाहौर से कि जी हम प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा वापस लेके आएंगे, और अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। आपके लिए जो है वो आपके सियासी कजन्स भी आ गए, सब कुछ जो है वो मैदान सेट था। वो 126 दिन जो चलता रहा, आप उस वक्त अपने मकासद अचीव नहीं कर सके, तो अब जब सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है, उस तरह चीजें आपके इदारे आपके साथ नहीं है, आप कैसे अचीव करेंगे? अगर आज गंदा हटा लें एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट 47 की से, तो ये कितने दिन चल सकते हैं? मुझे शाम तक ये अभी भी जो है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट खुद मीडिया के रिपोर्ट करता है, हम तो नहीं कहते। मीडिया ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि इनकी सीटें ही नहीं थी। ये तो 15 सीटों से आज गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, पंजाब के अंदर 25 सीटों के साथ गवर्नमेंट बना के बैठे हैं। तो इन्होंने किसान को आज क्या रिलीफ दिया है, इन्होंने दिहाड़ीदार को क्या रिलीफ दिया है? ये तो काबिज गवर्नमेंट बैठी है, इनकी परफॉर्मेंस तो क्या? मुझे एक्सपोर्ट मुझे कोई बढ़ती हुई बता दें, मुझे कोई आप जिसको कहते हैं डेट लेके आप कहते हैं हमारी जी बड़ी एक्सपोर्ट है और बड़े जो हमारे पास जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपकी अपनी आमदन की तरह। ये तो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है उनका पैसा है, सऊदीयंस, चाइनीज, यूएई। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अगेन वही बात, मैं नहीं कह रही सब कुछ ठीक हो गया है, बट आप इस बात से चलें ये बरादर मुल्क का पैसा है या किसी ने दिए में कर्जे हैं, आप क्या इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि आपकी जो दिसंबर वाली कॉल थी जिसमें था पैसे ना भेजो,
اس کے بعد تواتر سے جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس دفعہ ریکارڈ ہائی جو ہے وہ آپ کی ریمیٹنس ہے. نیٹ ریزلٹ بینگ کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو ریمیٹنسز کا جو وہ حجم ہے اس کو بڑھا کے 36 سے 38 کر دی ہے. سو یہ بھی تو ریالٹی ہے نا سر. ماریا، اس جو تحریک ہے، میں نے پہلے کہا کہ تحریکیں نہ رکتی ہیں نہ روکا جا سکتا ہے. کبھی بھی کسی چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی آگے کی طرف آتی ہے. چیز آج بھی آپ پبلک میں چلے جائیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑا ہے. بیانیہ 804 کا ہی چل رہا ہے. مجھے اور کوئی بیانیہ بتا دیں. آج پورے پاکستان تحریک چلتی ہے نا. میں آپ مجھ سے سیاست میں میرے سے تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اچھی سمجھتے ہیں، لیکن تحریکیں چلتی ہیں کوئی مقاصد اچیو کرنے کے لیے. الیکشن انپریسیڈنٹڈ آپ کی وکٹری ہوئی. میرا خیال ہے خود پی ایم ایل این جو ہے اور آپ کی جو آپ کے اپوننٹس تھے وہ سجدہ رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح جو ہے، یہ کس طرح یہ رزلٹ آ گیا ہے. But even after that, have you been able to achieve your objectives? No, sir. اور اس وقت یہ لگتا ہے with all due respect یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ لگتا ہے انسانٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ keep doing the same experiment expecting different results. تو وہ تو چیز اچیو نہیں ہو رہی. میں ذرا اگر اجازت دیں میں اظہر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریک کا لیکن کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو اظہر صاحب کی طرف جائیں گے. بیک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. درست ہر وقت بر وقت. وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کے لیے نیب ٹیک لایا ہواوے کے اشتراک سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کورسز، جس سے ہوگا نوجوانوں کا آئی ٹی کے شعبے میں شاندار کریئر اور ہوں گے روزگار کے بے شمار مواقع. وزیر اعظم یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان بھر کے نوجوانوں کے لیے ہواوے سرٹیفکیشن ٹریننگ پروگرام کا آغاز. 3 ماہ دورانیہ کے بین الاقوامی معیار کی ٹریننگ میں کلاؤڈ اور اے آئی ٹیکنالوجیز جیسے کورسز پر ہوگی خصوصی توجہ اور نوجوانوں کا مستقبل ہوگا یقینی طور پر کامیاب. مزید معلومات کے لیے نیب ٹیک ویب سائٹ وزٹ کریں. نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن حکومت پاکستان کا ایک خصوصی اقدام.
तो खा लो। ना 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 बच्चा ना। कौन है? पोलियो वर्कर्स। पिछली बार हमने पोलियो का कतरे पिला दिया था। देखिए, बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत जरूरी है, जिससे उसकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर होगी, जो उसे पोलियो से बचाएगी। रहने दो। आप भी तो बार बार बचाते हो ना इसे। जब तक आपके इलाके से पोलियो का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता, हम बार बार आएंगे। हम इंतजार करेंगे। हम जिम्मेदार वालिदैन हैं। और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए हर मुहिम में पोलियो के कतरे जरूर पिलवाते हैं। और आप? दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़ साहब की जाने चलती हूँ। अज़ साहब, आप जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और जो इस वक्त हुकूमत की सिचुएशन है, लगता ये है कि हुकूमत इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बार बार पीटीआई जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी में नाकाम हो रही है। हुकूमत इससे ओवर कॉन्फिडेंट होगी और पीटीआई जो है, जहाँ तक पीटीआई की जो एक, अभी तो खैर समझ नहीं आ रहा पीटीआई का नैरेटिव है क्या, जिस नैरेटिव को पीटीआई लेके चल रही है, उससे भी जो है वो अपने मकासद अचीव नहीं हो रहे, हर जिसमें मुल्क का हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि हुकूमत के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हुकूमत के सामने मसाइल इतने ज्यादा है कि वो एक मसले को खोलती है तो दूसरा मसला आगे खड़ा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 2.5-3 साल में बड़ी मेहनत की है, बहुत सारे मामलात पे उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया है, लेकिन एक इस वक्त सूरत के जो इंटरनेशनल माहौल है वो भी फेवरेबल नहीं है। अगर आप देखें कि जो मसाइल हैं मुआशी तौर पर वो अमेरिका को भी हिट कर रहे हैं, जो मसाइल हैं बरतानिया में वो बरतानिया को भी हिट कर रहे हैं। जो पिछली गवर्नमेंट जो ट्रंप जीते हैं उसमें भी कहा यह जा रहा है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा अमल दखल था। इसके बाद बरतानिया में भी जो कंजर्वेटिव हुकूमत गई उसमें भी लेबर पार्टी की फतह में इसको जो महंगाई हुई थी कंजर्वेटिव के दौर में उसका बड़ा अमल दखल था। इस वक्त पूरी दुनिया एक आलमी जो कसाद बाजारी का शिकार है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो इशारिये बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है डॉक्टर साहब, बात यह है कि आम आदमी जो लाहौर के एक स्लम एरिया में रहता है, एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बुनियादी सहूलतें भी कम है, या इस्लामाबाद के एक ऐसी एरिया में रहता है जहाँ पर वो अशरफिया से दूर है, कराची के लोगों के लिए भी इसी तरह, जो लियारी में रहता है, लांडी में रहता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको तो अब रिजल्ट चाहिए। 1 साल पूरा हो चुका है हुकूमत का, हनीमून पीरियड ओवर हो चुका है। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें बेहतर हो, उनके लिए महंगाई कम हो। और फिर जब इस सूरत में वो देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइस जो है आलमी तौर पर कम हुई है, उसका फायदा उसको नहीं पहुंचा और बलूचिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। गो कि मैं शायद मैं जाती तौर पर इस चीज के हक में हूं कि चले आप बलूचिस्तान को एक पैकेज दें, उनके जख्मों पर भी मरहम रखें, लेकिन आम आदमी जो है वो उससे रंजीदा होता है। ये आम आदमी आपकी कंस्टिट्यूएंसी है। ये आम आदमी जो है, हुआ क्या था कि पीटीआई की हुकूमत जब गई है वो अपने अप्रूवल रेटिंग में सबसे लोअर लेवल पे थी, लेकिन जब वो गई उसके बाद महंगाई का एक बड़ा तूफान आया, जिसके बाद लोग ये समझते रहे कि ये जो आने वाली नई हुकूमत थी पीडीएम की, उसको हिट बैक हुआ। उसके बाद बयानिया चेंज हुआ, उसके वजह से उस हुकूमत को नुकसान हुआ। पीटीआई की अपनी पॉपुलैरिटी शायद इतनी ना हो, लेकिन जितनी महंगाई की नफरत थी उसकी वजह से उसको फायदा हो गया। अब भी यही है कि हुकूमत को आम आदमी की तरफ रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल कॉस्मेटिक चीजें कर रहे हैं और एक इसके अलावा कॉस्मेटिक के अलावा अमली तौर पर भी चीजें उठाई जा रही हैं जिनका जो रिजल्ट है वो अगले 2 साल 3 साल में आना है। लेकिन फौरी तौर पर क्या दे रहे हैं? इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का मसला जो है, पीटीआई इस वक्त थ्रेट नहीं है हुकूमत के लिए। पीटीआई के बहुत सारे लोग जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में है,
हुकूमत के साथ भी राब्ते में है, और जो इस पीटीआई का सबसे बड़ा नैरेटिव था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो इस वक्त खुद डाइल्यूट हो रहा है इस वाले से कि जब ये बातें आती हैं कि वो आज़म ज़वाती साहब कहते हैं जी कि हम बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, मुझे ड्यूटी दी गई है, कुछ और लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर बात आती है जी अमेरिका से लोग आ रहे हैं, तो ये नैरेटिव भी छिन जाएगा। और जिस दिन ये नैरेटिव छिन गया, इमरान खान साहब की जो अगर कोई मुज़ाकरात की बात हो गई, कोई उन्होंने कोई मुज़ाकरात की ये ना भी हुई, लेकिन ये लहर चल गई कि जी ये डील हो रही है, ये सिलसिला हो रहा है, तो ये नैरेटिव बड़ी थिन लाइन पे खड़ा है। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को पीटीआई से अभी कोई फौरी खतरा नहीं, खतरा इनको है महंगाई से, आम आदमी के ऐसा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पीटीआई से खतरा नहीं है। मैं इसलिए कह रही थी कि क्या हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, पीटीआई तो बिल्कुल एक मसला उनके लिए नहीं है। पर जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में भी, पीटीआई से एक वर्किंग रिलेशनशिप तो हुकूमत की जो है वो बहुत ज़रूरी है ना, बिकॉज आए दिन हम देखते हैं कि पीटीआई चले अगर एहतजाज का आज भी कॉल दे देती है तो चाहे कुछ ना ही हो, कुछ भी ना हो, एक बंदा भी ना पहुंच सके, लेकिन हुकूमत का पूरा पैराफिनेलिया जो है वो इस्लामाबाद को जो है वो सेफ गार्ड करने में जो है वो लग जाता है, इस्लामाबाद को क्लोज कॉर्डन ऑफ करने में लग जाता है। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तो चाहिए ना। फिर जो सिक्योरिटी की बात है, फ्रंट लाइन सूबा है जहां पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तो चाहिए ना हुकूमत को। नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप है ना। अली अमीन गंडापुर तमाम मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, तमाम मीटिंग्स पे वो राब्ते में है। इसके अलावा अभी क्या चाहिए, क्या सहूलत क्या है, सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त पीटीआई का क्या चल रहा है, कलीमा खान साहबा की मुलाकातें होने दें, हमारी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें होने दें, सबसे बड़ा मसला यही है। अगर ये आई मीन असब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, जो उनके मुतालबात हैं बिल्कुल ठीक हैं। मैं जरा अगर बल्कि जितना ज्यादा हुकूमत इनमें कतगन इनके लिए इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करती है, उतना ज़्यादा पीटीआई का जो नैरेटिव है उसको फ़रोग मिलता है। उस्मा साहिबा, जो एक कोर्ट के अहकामात हैं कि सलमान अकरम राजा साहब एक लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में जो नाम होंगे वो जाया करेंगे, ठीक है, उस लिस्ट के बगैर जो नाम आते हैं जिनसे फिर ये तासुर बनता है ये तो इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र है, ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो जो हमें जाने नहीं दे रहे, आप लोग उस लिस्ट पे क्यों अमल दरामद नहीं करते? और देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर जो नाम जाना चाहते हैं मुलाकातियों के उनको जाने दें। कल आज अगर ये यहाँ पे हैं तो कल आप लोग भी यहाँ हो सकते हैं। और ये विशेष साइकिल हमें बताता है, पॉलिटिक्स का विशेष साइकिल, कि ये हर दफ़ा होता आया है। जो भी पार्टी हुकूमत में होती है, जब वो इस तरह के अहकामात ले रही होती है तो वो भूल जाती है उसने भी कभी अपोजिशन में आना है। डॉक्टर मारिया, ये अडियाला जेल कम और बनीगाला का गेस्ट हाउस ज्यादा बना हुआ है। मेरे ख्याल में तकरीबन 2000 से ज्यादा सियासी मुलाकातें जो हैं वो बानी साहब की इस वक्त तक हो चुकी है। जरा ये बता देना, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को या बाकी जो मरियम नवाज और बाकी जितने भी सारे लीडरान को इन्होंने जेलों में रखा हुआ था, डेथ सेल्स में, कितनी मुलाकातों की इजाजत ये लोग देते थे। इनका तो हाल ये है कि वो मरियम नवाज साहिबा मिलने गई थी अपने वालिद से तो उनको हथकड़ियां पहना दी थी। तो ये इनकी बातें जो हैं वो आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। बात सारी ये है कि ये खुद आपस में इतनी कंफ्यूजन का शिकार है। देखें, वो सलमान अकरम राजा वो जुबा 8 दिन उसको कोई पार्टी में नहीं मानता, उनके पास कोई पॉलिटिकल जो विजन है नहीं। अब उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट ओहदा दे दिया है पार्टी में बानी साहब ने कि जी ये लिस्ट भी बनाएंगे, ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब वो जो लिस्ट बनाते हैं वो किसी को मंजूर नहीं होती, वो उठा के फाड़ के वहां फेंक देते हैं। वो हर कोई अदालत से अपना कोई ऑर्डर ले आता है जिसमें सलमान राजा जो है वो सख्त नाराज होते हैं। बैरिस्टर गोहर की अलहदा उनसे लड़ाई चल रही है। पीटीआई की जो अंदरूनी रिफ्ट है उससे तो कोई जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, और उससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो हुकूमत वक्त को ही हो रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स पे ये था कि जी एक लिस्ट बनेगी, तो आप उनकी बहनों को, अलीमा साहिबा को, बहनों को तो नहीं, अलीमा साहिबा को या सलमान अकरम राजा साहब को जाने से क्यों रोकते हैं? ये जेल इंतजामिया क्यों डिसाइड करती है, पिक एंड चूज क्यों करती है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा? इससे उनका तासुर जो है वो तकवीत पकड़ता है। की मुलाकात का दिन थर्सडे है, अगर वो ट्यूसडे को पहुंच जाएंगी तो नहीं मुलाकात हो सकती। फिर वो अपनी चार तो नहीं गई ना, वो तो अब जिस दिन ट्यूसडे या थर्सडे जब भी जाती है मुलाकात तो हो ही नहीं रही। कोशिश कर रही है। उस्मा साहिबा, ट्यूसडे हो थर्सडे हो जिस दिन भी जाएं वो तो उनका नाम तो बीच में से निकाल दिया जाता है। फिर जेल इंतजामिया उनको आके जहां वो धरना देके बैठी होती है वो बताते हैं कि जी आपकी कल मुलाकात जो है वो करा दी जाएगी, फिर वो कल भी गुजर जाती है, वो मुलाकात नहीं होती। तो इससे जो ये पीटीआई नैरेटिव बिल्ड करती है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है,
اپنے منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے, شاید وہ کوئی پیغام رسائی کر رہے ہیں, جو بھی اس کو تقویت ملتی ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر ماریا, آپ کو پتا ہے کہ 4 ای میلز ڈسکور ہوئی ہیں بانی صاحب کی, جو کہ علیمہ خان کی سپرویژن میں چل رہی ہیں, جس میں پورا ریاست کے خلاف جو ہے یہ پورے انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, اور ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں ان 4 سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے. یہ ساری چیزیں جی آئی ٹی میں ڈسکور ہو چکی ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو یہ باہر ہر طریقے سے, جس طرح یہ کہ علیمہ خان صاحب, آپ یہ اکنالج کر رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ملاقاتیں بند کی گئی ہیں, دے آر بائی ڈیزائن, ناٹ کہ جی بانی صاحب کہتے ہیں کبھی آپ کا بندہ کوئی کہتا ہے جی وہ نہیں ملنا چاہتے, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ آپ نے بائی ڈیزائن بند کی ہیں اور ان کی وجوہات آپ نے بتا دی ہیں. تو علیمہ صاحبہ کو پھر اجازت نہیں ملنے والی, اس پہ ہم یقین رکھیں. ساری ہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا کے امیج کو یہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے انٹرنیشنلی. آپ کے سامنے جو جس طرح کے ٹویٹس ان کے آفیشیل ہینڈل سے آتے ہیں, آپ کے سامنے جو 1971 کی انہوں نے ٹویٹس تھیں, آپ کے سامنے ہر چیز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ریاست جو ہے وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھی رہے, اور یہ جو سیاست کریں پاکستان کے ساتھ, یہ ان کو اجازت دی جائے؟ سو پھر بیسکلی یہی وجہ ہے نا عظمیٰ صاحبہ, آپ نے اب یہ ایکنالج کر لیا ہے کہ علیمہ صاحبہ کو اجازت نہیں ملے گی بانی چیئرمین سے ملنے کی. میں نے کچھ اکنالج نہیں کیا, میں آپ کو وہ ایویڈنس بتا رہی ہوں جو ان کے خلاف آئی ہے. اور اگر وہ صرف بہن بن کے جا کے ملنا چاہتی ہیں تو 100 بسم اللہ ان کو کوئی نہیں روکے گا, لیکن اگر وہ ایک انتشاری بن کے وہ جانا چاہ رہی ہیں, جو ساری ایویڈنس. رائٹ, لیٹ می گو ٹو, میں نیار صاحب کا ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں. نیار صاحب, یہ ایک بات جو ہے یہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بات ہوتی ہے, اس پر بار بار وہ اس پہ جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے ود ان دا پارٹی, کہ آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے, پرہیپس دے شوڈ ٹیک 2 steps بیک, تاکہ کوئی ایک راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے, جس قسم کی وہاں سے, جو میں اس کو کنڈون نہیں کر رہی, جو علیمہ صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی, لیکن جو سوشل میڈیا کی بات عظمیٰ صاحبہ کر رہی ہیں, جو ایک بہت بڑا ایک امپیڈمنٹ بنا ہوا ہے آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات, یا کچھ چیزیں بہتری کے درمیان جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ, تو آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا سیل کو شاید کچھ سٹیپس پیچھے لینے چاہیے, کچھ ٹیمپریچرز نیچے لانے چاہیے؟ ہر کسی کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. نہیں, ایک میری بات سنیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری بہن ہے علیمہ خان ہے, ہماری بہن نورین, ڈاکٹر عظمیٰ ہماری بہنیں ہیں, وہ اگر خان صاحب سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا ایشو ہے؟ اچھا, ان کو معذرت کے ساتھ عظمیٰ صاحبہ جو ہے, میری عمر میرے خیال میں چھوٹی ہوگی, لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ ہماری بہنوں کو انتشاری کہنا ویری بیڈ. یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ اتنے برے الفاظ ہماری بہنوں کے بارے میں کہیں, یہ مناسب نہیں ہے. دوسری یہ کہتے دیکھیں, جب یہ ٹی وی پہ اس ٹائپ کی باتیں ہوں گی, یا جب عورتوں پہ, بچوں پہ, بوڑھوں پہ چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, تو ریئیکشنری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو دیکھیں, کوئی یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آرگینک ہوتی ہیں, اس میں آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ جب حقائق دیکھتے ہیں تو وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. لیکن نیاز صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, ایک عام سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آ جانا ایک اور چیز ہے, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس آنا از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. وہ پارٹی کا پھر جو ہے وہ ماؤتھ پیس کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, پارٹی کا نیریٹو وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو جو عظمیٰ صاحبہ بھی باتیں کر رہی تھیں, 71 کی بات کرنا, باقی جو ہے جو چیزیں جو ڈسکس کرنا, وہ تو چیزیں ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا وہاں سے ٹیمپریچر نیچے ہونا چاہیے؟ عام ٹویٹر آرٹی جو مرضی بات کرتا رہے, وہ اپنی جگہ, میں آفیشیل اکاؤنٹس کی بات کر رہی ہوں. اللہ معاف کرے, ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم جمہوریت کی بات کر لیتے ہیں, ہم قانون کی بات کر لیتے ہیں, ہم رول آف لا کی بات کر لیتے ہیں, تو اس میں ہم کون سا گناہ کر لیتے ہیں؟ ہم کسان کی بات کر لیتے ہیں کہ جی گندم کو. آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اس لیے میں آپ کو نا ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں نہیں ڈالتی, کیونکہ آج اگر آپ کے منہ سے نکل جائے گا کہ سوشل میڈیا کو پیچھے جانا چاہیے, تو سب سے پہلے ٹرولنگ جو ہے نا, میری تو چلے ہوگی, آپ کی جو ہے وہ ٹرولنگ سب سے پہلے شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے میں آپ کو اس پوزیشن میں نہ ہی ڈالوں.
لیکن میں آخری کامنٹس جو ہے وہ ذرا اظہر صاحب سے لے لوں, بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. صاحب پی ٹی آئی میں یہ ریئلائزیشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آ جانی چاہیے اب تک, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اب تک جتنی جو ان کی طریقہ کار تھا اس سے کچھ اچیو نہیں ہو رہا, اور اچیو کا سب سے جو بڑا بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین کے لیے کوئی ریلیف نہیں مل رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا کو مطلب ذرا تھوڑی لگام دینی چاہیے, تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو, کیونکہ اب تو ایسے ایسے لوگوں کی ٹرولنگ سٹارٹ ہو گئی جو پارٹی کے ایک ٹائم پہ جو ہے وہ سب سے وفادار سمجھے جاتے تھے. یہی تو بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب. حالات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے, اس کی قومی اسمبلی میں بھی نشستیں ہیں, اس کی سینٹ میں بھی ہیں, اس کی پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں, وہ بجائے ان عوام میں جا کے وہاں پہ فورم پہ مہنگائی کی بات کریں, عام آدمی کی بات کریں, پاکستان میں رول آف لا جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اس پہ بات کریں, وہ اڈیالہ جیل پہ ان کی سارا فوکس ہے. سارے لیڈر وہاں جا کے تصاویر بنوا کے, جب وہ پولیس گاڑی میں زبردستی بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا کے اس کو وائرل کر کے مطمئن کرنا چاہتے ہیں اپنے ووٹر کو, لیکن اصل مسائل کی طرف کوئی نہیں آ رہا. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو تحریک انصاف اس وقت یرغمال بن چکی ہے. اپنے تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے تحت, یہ جو آپ نے بات کی, جب بھی کوئی تحریک انصاف کا سمجھدار آدمی اس حوالے سے بات کرتا ہے اس کی ٹرولنگ ہوتی ہے. تو جب تک یہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے, آپ اس وقت تک جب تک اس کو قابو نہیں پایا جائے گا, اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا, تحریک انصاف کے معاملات حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے بہتر نہیں ہو سکتے. اور اس میں نقصان بھی پاکستان کا ہے, بجائے اس کے کہ یہ تحریک انصاف عام آدمی کی فورم پہ جا کے بات کریں, چلے اپنی بھی بات کر لیں, ان کے پاس فورم ہے. ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ مسائل جو ہیں وہ روڈز پہ حل نہیں ہونے, آپ کو بات کرنی ہوگی, ایوان میں جا کے بات کرنی ہوگی, حکومت کے ساتھ بات کرنی ہوگی. حکومت بلکہ کہہ بھی چکی ہے کئی دفعہ بات کرنے کے لیے, یہ حکومت سے بات کریں, ایوان میں بات کریں تو چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کنجی جو ہے وہ صرف ایک شخص کے پاس ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. یہ جب تک ادھر سے جو ہے, یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور سوشل میڈیا حاوی ہے, سوشل میڈیا کو جو توانائی جو آتی ہے, جو اسٹرینتھن کرتا ہے, وہ عمران خان صاحب ہیں. اگر وہ آج یہ کہہ دیں کہ نہیں جی اس کی ٹرولنگ نہ کرو, یا یہ موقف نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنوائی جائے, کیونکہ ابھی تک تو یہی جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے نا کہ یہ فلانا جو ہے یہ غلط بات کر رہا ہے, فلانا عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. اسی کنفیوژن میں جو ہے یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ مسئلہ تو یہی ہے نا, یہی تو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب میں اگر جو لیڈرشپ کی کوالٹی, اگر وہ یہ سمجھے کہ اب جو مسائل ہیں وہ عام آدمی کے بھی مسائل, اس میں ان کی پارٹی کے بھی مسائل ہیں, پاکستان کے مستقبل کے بھی مسائل کا حل پارلیمنٹ ہے. انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ سے پیچھے چھان چھڑا کے انہوں نے روڈز پہ آنے کی بات کی. آپ دیکھیں ان کی اچھی خاصی نشستیں تھیں, انہوں نے استعفیٰ دیا, پنجاب اسمبلی توڑی, اور ان نتیجے ان کے ان جو ڈیسیجنز ہیں ان کے نتیجے میں کیا ہے, ان کو ابھی تک کسی قسم کی بھی کوئی بھی کامیابی سیاسی طور پہ نہیں مل سکی. آپ یہ کہیں جی کہ وہ بہت پاپولر ہے, پاپولیرٹی کا پیمانہ کیا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, بیانیہ جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اگر بیانیہ ان کا نکل جاتا ہے ان کے ہاتھ سے, اس کے بعد وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سمجھدار پاپولیرٹی کا بینچ مارک تو خیر 2024 کا الیکشن تھا, اس میں تو پاپولیرٹی نظر آ گئی, لیکن وہ ہمارے سینئر سہیل بڑائچ صاحب کہتے ہیں نا مقبولیت اور قبولیت, تو میرا خیال ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے جو ہے چلنا بہت ضروری ہیں. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی, اٹس ہائی ٹائم دیٹ پی ٹی آئی ریئلائزز کہ جو اس وقت کا ابھی تک جو ان کا بیانیہ ہے, یا ان کا جو بیانیہ تو نہیں کہوں گی, ان کی جو اس وقت طرز سیاست ہے, جو اسٹریٹجی ہے, اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے, اور ملک کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے. آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. عزیز آپ کا بہت شکریہ, نیا صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور عظمیٰ صاحبہ تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار دس پروگرام. نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.